Welcome sa atong midweek prayer meeting mga kaigsunan. Sa milabay nga mga Miyerkules o kani nga bulan atong gihisgutan ang Why I Still Believe the Bible. O naisgutan nato ang inspiration nga kini giginhawa sa Dios ngadto sa mga magsusulat, gihatag niyang idea unya nasa tong Bible integration nga bisan kapin 40 ka mga magsusulat, dunay hari, dunay mga tax collector, naapod mga propeta, naasan may ingisda. Unya, layo kaing agwat, ginatan-aw nga nilibo ka mga tuig ang ilaha nga agwat sa time sa pagkasulat, ang gap nila. Gani, between the prophecy of the prophet Isaiah hantod sa actual nga pagkatao ni Ginoong Kristo ginatan-aw sa uban nga mga 700 ka tuig. Ug kana nagpasabot lang nga layo gyud kayo ang gikan sa manunulat sa Old Testament nga sila ni Moises paingon kay John the Beloved dinhi sa Book of Revelation mga linibo ka mga tuig apan mga kaigsunan ang nindot dinhi nga ang Biblia wa nagkasumpaki. Mao nay Bible integration. Karong gabi ang atong hisgutan mao kining ginatawag nga endorsement of the Bible. Kinsa ang mga tao nga mi-endorse, miingon nga maayo gyud ni. Busa karong gabi unahon nako pagbutang ang mga pangalan unya unsa ilang ikasulti o tagain ninyo og importansya ang pagtan-aw sa gigamit nila nga pulong para mahulagway nila unsa ka maayo, unsa ka importante, unsa ka bililhon ang balaang kasulatan sa ilang panan-aw. Okay, ang unahon nako General George Washington. Usa siya ka general sa mga sundaluhan unya siya usab ang nahimong unang presidente sa Amerika. It is impossible to rightly govern the world without the Bible. Suma pa ni President George Washington, imposible nga imong panguluhan o kanang magdumala ka, imong dumalahan ang kalibutan kung wala ang balaang kasulatan. Usa gyud ka presidente o maayo nga leader. Kung magisgot man mo og mga maayong mga pangulo sa mga kanasuran, di lang politician, but a soldier, and then statesman, and a believer of God's Word, the Bible. Mao na unya nga ingon ini ang kinahanglanon Biblia para madumalaan nimo ang usa ka nasod. Iampo nato mga kaigsuonan nga naa pa tay mga lideres kansang mubutang sa ilang pagsalig, pagtuo, pagtamod sa balaang kasulatan. Andrew Jackson, 7th President of the United States. That book is the rock on which our republic exists. President Jackson, ingon siya nga kini nga libro mauni ang bato. Mauni ang batong gihimong pundasyon, malig-ong pundasyon. Nganong naa ang atong nasod, nganong nagpadayon ang atong nasod, Amerika ang ipasabot, tungod kana sa balaang kasulatan. Nindot kayo mga presidente na gyud ni mga kaigsunan. Winston Churchill, we rest with assurance upon the impregnable rock of Holy Scripture. Prime Minister sa United Kingdom or sa Britain. Niadtong panahon, labi na ikaduhang gubat sa kalibutan, nagkaguliyang ang kalibutan. Dili lang to Europa. Dili lang ni Germany batok sa Britain. Apan World War II yun eh. Unya, successful siya nga iyang napanguluhan ng iyang nasod
nga pildihon ang nasod Italia, labi na ang nasod Germany. Naaman po sila yung mga kaubanan pero ang mga alay sa British. Pero kining usa ka tawo nga giila pod sa iyang leadership niadtong panahona, kulang og moral ang mga sundalong Britons o bisan ang mga alay nila murag nawad-an nagpaglaom sa British Empire. Pero mo na ingon niya, diha kita mubarog sa dili matandog, dili maguba, or impregnable word means cannot be defeated, nga bala ang kasulatan kansa naa ang mga kamatuoran. Ingon niya na ang mga inila nga mga tao, niila nila ang bala ang kasulatan. Another endorsement, General Douglas MacArthur, believe me, never a night goes by but what I read the Bible before I go to bed. Kinsa ang makadungog og General Douglas MacArthur. Ang iyang papa, General pod, Arthur MacArthur, na-assign pod sa Pilipinas. Niadto ikaduhang gubat pod sa kalibutan, ang iyang anak na sad nga si Douglas MacArthur, mauna sad ang nahimong Commander of US Forces in the Far East. Kadugayan, siya nagyod ang Supreme Allied Commander sa Pacific. Mao na ang dakuon sa iyahang ranggo. Apan ang iyahang yung sulti, una si matulog, bisag ginakapoy na siya, apan hatagan gihapon niya og panahon nga basahon ang balaang kasulatan. Tinuod nga dili perfect ang pagdumala ni General MacArthur. Kay nasurpresa man ang daghan sa Pearl Harbor, pero wa gyud siya kapangandam pag-ayo diri sa Philippines. Nga pag-abot sa mga Japanese Imperial Forces, kaniadto ni mga kaigsunan dili na ingon ana, di na imperialistic karon ang Japan. Gani maayo na nga higala karon ang Japan. Pero niadtong panahona, wa gyud siya makapangandam pag-ayo diri sa Pilipinas nga na-appeal nga ang Davao mao'y primerong syudad nga gibombahan diri sa Pilipinas. Wa man kaandam pag-ayo. Pero kadtong iyang inila nga I shall return, iyag yung gituman. Unya natuman ang liberation of the Philippines from the Japanese Imperial Forces. Kining usa ka bantugang tao nga bisan pa sa iyang pangidaron nga lampas na anang retirement, gina-appoint gihapon isip dako nga leader, dako granggo nga leader sa American soldiers apil na adtong Korean War. Mao ni iyang ingon, ang Biblia tungod sa importante niini siyang kinabuhi, bisan og gikapoy siya. Believe me, sir, mao na iyang ingon. Kada gabi iya pong hatagan og panahon mabasa ang balaang kasulatan. Sir Isaac Newton, we account the scriptures of God to be the most sublime of philosophies. Si Isaac Newton, inilapon na siya sa iyang paghimo ni anang law of gravitation. Kung magkaunaw na ka nga mahug maning usa ka butang nga akong buhian mo balik man disyuta. Siya pod nagpaila niya anang law of gravitation. Inilapod siya nga dili lang kini mathematician, scientist, apan si Sir Isaac Newton nagatuo sa balaang kasulatan. Kung maghisgot dinhi og pilosopiya, mga prinsipyo ba kanang butang nga angay natong barugan, matud pa niya ang prinsipyo ug ang pilosopiya nga gikan sa balaang kasulatan is sublime. Maunay dalaygon, maunay hataas, maunay angay tagaan natong importansya. Patrick Henry, this is a book worth more than all others that were ever printed. Mas nadungog nato
Si Patrick Henry, usaman po ni siya ka parliamentarian, nga nagaingon siya nga give me liberty or give me death. Apan kung sa pananaw sa balaang kasulatan, nag-ingon siya nga mas bililhon pa kaysa tanang mga libro nga naprinta diha gyud ko sa balaang kasulatan. Patrick Henry. Dili dautan igsuon nga makabasa ka og laing mga libro. There are other literatural books that you can read. There are books that will give you information. But according to the words of Patrick Henry, comparing to all other books that were printed, mas isipon gyapon niya mas bililhon ang balaang kasulatan. Daghan pa mga kaigsuunan. Apan karon ang usa ka nag-endorse sa balaang kasulatan mao ang angay nato nga hinumduman og di pagakalimtan. Inila kadtong Winston Churchill, inila kadtong George Washington, inila si General Douglas MacArthur. Apan dinhi sa Luke chapter 4 verse 21, ayaw hikalimti igsuon nga adunay usa nga labawng kuhaan nato sa iyang gisulti og importansya kung mahitungod sa balaang kasulatan tungod kay kining sunod mao mismo ang atong Ginoong Hesukristo. Luke chapter 4 verse 21. And he began to say unto them, this day is the scripture fulfilled in your ears. Dinhi sa panulat ni San Lucas, ang atong Ginoong Hesus sa dihang buhi pa siya, sa dihang wa pa siya gilansang sa cross, padayon siya siyang ministry miadto sa Nazareth. Nagbasas bala ang kasulatan. Gidumilian man siya didto o gi-reject man siya sa mga tao, wa man gid siya openly nga gidawat, mao bitawng nag-ingon nga a prophet is not known in his own country or not accepted. Sa iyang kaugalingong lugar, dili kayo dinawat ang propeta. Dito sa uban, epektibo. Apan dinhi nagbase siya sa balaang kasulatan. Unya human niya nagbasa, pagtakop niya sa iyang gibasa, ingon pa siya, kining adlaw ang skriptura natuman. Tungod kay mga kaigsuunan, ang iya dinhi nga gibasa mao ang makita sa Book of Isaiah sa Old Testament, chapter 61. Ang balaang kasulatan sa Old Testament pandaan pinagi kay Propeta Isaias, nagsulti na mahitungod sa kaluwasan. Naghisgot na mahitungod sa manunubos. Naghisgot na sa Mesiyas. Nga kini dilian sa mga tao. He will be rejected by people. O gagiilan niya yung kaugalingon nga mura og karniro. Ginaandam na para sa kanang ihalad na, ihawon na. Sheep for the slaughter. O kini nga propesya nagahisgot may tungod kay Ginoong Kristo. Dili ni sulagma, it's not incidental, but it is in the plan of God that the prophecy will now be fulfilled by Christ Himself. Pinaagi gyud ni kay Ginoong Kristo. Mao na nga iyang gi-endorse ang balaang kasulatan sa iyang pag-ingon nga karon sa akong gihimo natuman ang skriptura. Dinhi nagapasabot usab nga iyang giuyunan ang Old Testament. Apan mga kaigsuunan, dili lang kutob diha ang iyang paghisgot. May tungod adtong katumanan sa Isaiah chapter 61. Na ay mga pagpanudlo sa atong Ginoong Kristo, iyang gisubay sab didto ang naa sa Genesis. Gitudlo usab niya og na-mention niya ang about Noah's Ark. Iya usab nga gisulti mahitungod sa asawa ni Lot. Nga wa man nagtuman sa gisulti ni Lot, milingi, nahimong pillar of salt, nahimong asin. Gisulti usab sa balaang kasulatan ang mahitungod sa pagkaguba
sa Sodoma, kadtong duha ka syudad, Sodom and Gomorrah, iya po nang giisgutan. Sa ato pa, kung giila kini sa bugtong nga anak sa Dios, kung giila kini sa atong Mesiyas, unsa pa kay rason nga kita magdumili sa pag-ila. This is what I call the endorsement of the Holy Scriptures, not only by famous men, but Jesus Christ, the Son of God, the Messiah, the only one who came to save, God, man, nga nagbaton sa kinaiya sa usa ka tao, apan nagbaton sab sa kinaiya sa usa ka Dios. Siya omnipresent, omniscient, and omnipotent. Tungod niini mga kaigsuunan, awhagon ko kamo nga atong tagaan og atensyon, di lang ang pagbasa sa balaang kasulatan, apan ang pagpamalandong sa ginasulti niini, maingon man ang pag-apply o ang paggamit sa kamatuoran niini. I'll read a verse. Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ingon pas bala ang kasulatan, kini maoy imong pagabasahon. Adlaw man o gabi unya imo ning pamalandungan. Susihon gyud nimo pag-ayo. Unsa ka ang buot ipasabot ini para nako? Unsa ka ang buot itudlo niini para sa ako? Meditate upon it. And then observe to do according to all that is written therein. Unsaon nato pag-apply, unsaon nato paggamit ang mga ginatudlo dinhi. Kay kung imo ning himuon, basahon, pamalandungan, o gamiton ang kamatuoran o tumanon ang mga ginasulti dinhi. Nan, ang gisulti dinhi, kauswagan, o maayo nga kalampusan. Good success. Some people are sorry because of their success. It could be earthly success. But the scripture says, good success. Kalampusan nga maayo. Dios nun, way kabalakahan. Tungod kay gikan sa Ginoo ang maong kalampusan. Kung imo ning paghimuon, ihatag yun sa niya ganha nimo. Last verse, John 8:32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Nagsaad ang balaang kasulatan, prosperity and good success. Dinhi sa New Testament sa atong gibasa, maumang gyud ni ang kamatuoran ug imo ning masayran ang kamatuoran maoy maghatag kanimo og kagawasan. Prosperity, good success, you will be set free, dagko nga mga panalangin. Tuuhi ang balaang kasulatan. Why I still believe the Bible? Because of the endorsement. Famous people, famous leaders, successful people, and successful leaders. And then the Lord Jesus Christ endorsed the Holy Scriptures. Hinaot pa higala og mga kaigsuunan nga mausad ni ang ato tuuhan og sundon ang balaang kasulatan. To God be the glory and shalom.